वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो नॉर्मली गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी ऐसा होगा, कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो कि मौसीकी नहीं सुनती होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि आज प्रोग्राम का आगाज इस थॉट से करूँ कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन आपकी रूह का रक़्स सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इम्तिजाज होते हैं खूबसूरत सी शख्सियत और खूबसूरत से दिल का। सिर्फ वो लोग ये चीज़ जान सकते हैं, मान सकते हैं, समझ सकते हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि कितनी खूबसूरती से मौसीकी को आप सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको महसूस करना, किस थॉट प्रोसेस के तहत उसको गाया गया है, उसको बनाया गया है, क्या आपको बताया जा रहा है, इसको फील करना भी मेरे ख्याल से हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक उनकी अलग सी दुनिया होती है जिसमें वो रहकर इसको बनाते हैं, लेकिन उस दुनिया तक ड्राइव करने के लिए आज मैंने इस प्रोग्राम में जो पैनल और जो गेस्ट बुलाए हैं, हम उनके साथ आज उस दुनिया का सफर करेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले एक छोटा सा नॉक होता है ना, दस्तक देते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि आप सबके दरवाजे पे सुबह आकर दी जाए। मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ से पहले, उन तक पहुंचने से पहले, उनको आप तक पहुंचाने से पहले उनका जो बनाया हुआ एक खूबसूरत सा गाना है जो कि उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो सकता है, पहले आप वो देखें, उसके बाद उन क्या बात है, राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरे ख्याल से इसके बाद जरा से भी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जो कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान का प्राउड, आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है निगत चौधरी, इन्हें कहते हैं, ये क्लासिकली ट्रेंड डांसर हैं, पाकिस्तान की पहली, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली, हम सबकी प्यारी। इनको आज के प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप निगत जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके आने का बेहद शुक्रिया, बड़ी बेसब्री से मुझे इस प्रोग्राम का इंतजार था, आपका इंतजार था, और बहुत सारी बातें आपसे मैंने तो पूछनी है, लेकिन स्क्रीन के उस तरफ जो लोग आपको चाहते हैं उन्होंने भी आज आपसे बहुत सारी बातें की। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल उनसे उनके साथ तशरीफ रखती हैं। जब आप प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम से पहले एक डिस्कशन होती है। जब मैं माहम से डिस्कशन कर रही थी तो उनके तारुफ से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि इस उम्र में इस तरह की इंटेंसिटी को, गहराई को, सूफीज़म को, रूहानियत को महसूस करके जो चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, इस गाने को आपने देखा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मिट्टी वो एल्बम जिसका एक गाना रिलीज हो चुका है, एक ये है जिसको हम पौना 6 कहेंगे आज के बाद, और इसके बाद आगे आने वाले 5 गाने वो कहाँ बैठकर, किस दुनिया में बैठकर ये सब कुछ करती हैं, वो हम इनसे जानते हैं। इनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। माहम सुहेल इन्हें कहते हैं, और पौना 6 जो गाना भी आपने देखा उसका प्रॉपर जो एक फ्यूजन है, एक इम्तिजाज है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये खूबसूरत शख्सियत और खूबसूरत दिल का एक इम्तिजाज होता है जो दोनों इनके पास है। माहम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने जो इंट्रोडक्शन कराया, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। एक्चुअली अगर मैं आज के प्रोग्राम को एक सॉफ्ट सेरेमनी भी कहूँ तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आज प्रॉपरली ना ये जो पौना 6 गाना है इसको लॉन्च कर दूँ, क्योंकि मैंने जब सुना और मैंने जब इस लिंक को क्लिक किया, जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ये गाना भेजा और मैंने इसे क्लिक किया, तो मुझे कम से कम ज्यादा नहीं तो मजा आया उसको कम से कम 6 दफा देखने में। मतलब मैंने उसको देखा और मैं उसको देखती रही, लेकिन उसके पीछे जो एक स्टोरी है उसको मैंने तो प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर लिया, मैं चाहती हूँ आप तक भी पहुंचाए। और वन एंड ओनली हम इसके बारे में कोई नहीं बता सकता सिर्फ माहम के अलावा। माहम जितनी चीजें हमने प्रोग्राम से पहले डिस्कस की है ना, उसकी एक दफा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत पौना 6 ऑन स्क्रीन तो आप हैं, निगत जी हैं, उसके अलावा एक और शख्सियत है। मैं चाहती हूँ कि ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी सर हमसे स्टोरी शेयर करें पौने 6 की। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो वीडियो में जो ऑन स्क्रीन लोग आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो बाकी भी डेफिनेटली जो इसमें म्यूजिशियंस में, अभी ऑडियो की हम बात करें, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो वो जाहिर है टीम के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो रोल्स मिट्ठू साई ने म्यूज़िक में, बिल्कुल, क्योंकि पौना 6 जो बीट है, जो ताल है, ये उनकी बनाई हुई है, एक उनकी ईजाद है मैं कहूँगी, क्योंकि एक बड़ी नई, एक मुख्तलिफ सी चीज़ है। मतलब 6 को उन्होंने कहीं पे 5 और 6 के दरमियान उन्होंने ये खेली है जो बाजी है, क्या बात है, क्या बात है की। और जो वीडियो है उसमें निगत जी जो हैं उनका जो रोल है, इट्स अ कोलैबोरेशन आई वुड से। तो मतलब वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एक आइडिया मैं इनके पास लेकर गई, लेकिन उसको फिर प्रॉपर शक्ल देना उसमें मूवमेंट के थ्रू, जिसको फिर बाद में मैंने कॉन्सेप्ट मूवमेंट का नाम दिया, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, शायर हूँ, तो मुझे नए नए अल्फाज और वो बनाने का भी शौक होता है। तो हम लोग जब डिस्कस करते थे, हम कंसेप्चुलाइज करते थे, इन्होंने कैरेक्टर्स, हमारे जो दोनों के कैरेक्टर्स हैं उनको एक मीनिंग देना, उनका एक स्टोरी लाइन बनाना, स्टोरी बोर्ड बनाना, इवन कॉस्ट्यूम्स इन्होंने मतलब बहुत
मैं पहले भी इनसे मेरा तारुफ था, हम मिले हुए थे, लेकिन इस पहलू से इनको जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मैंने कहा वाह, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी हम आगे भी बहुत काम होगा इवन द डिटेल्स के कलर पैलेट के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करना। और मैं विजुअल आर्टिस्ट भी हूँ, तो वो बिल्कुल कलर्स जो मूड सेट करते हैं इसमें आप देखते हैं जिस तरह पहले, लेकिन अगेन मैं बार बार जो है क्योंकि ये साथ बैठी हुई भी है एंड आई एम फीलिंग दिस एक्साइटमेंट टू टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो आई थिंक म्यूजिक का, पहले म्यूजिक से फिर हम वीडियो की तरफ भी चल सकते हैं। आप म्यूजिक का जहाँ तक पूछ रही हैं कि ये कैसे मतलब कितने लोगों की इसके पीछे तगोदो, मेहनत, सोच, थॉट है। लेकिन अब देखिए, अगर थॉट की बात करें तो आपने तो शेयर कर दिया कि आपने इसको मतलब गाने के एतबार से भी, सर्च के एतबार से भी, और इस पर काम करने के एतबार से भी आपने बहुत सारा काम किया। लेकिन कंपोजिशन जो है उसका क्रेडिट भी अगर हम आपको दें माहम, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। माहम से एक और सवाल करने से पहले, अपनी कंपोजिशन है तो बिल्कुल क्रेडिट जाता भी है। तो ये जो तराने की जो वोकल मेलोडी है जो हम कहते हैं, ये मैंने तराने के बोल भी खुद लिखे हैं, लिरिक्स, और इसकी मेलोडी भी खुद बनाई, लेकिन अरेंजमेंट्स में डेफिनेटली और लोगों का जो म्यूजिशियंस हैं, आमिर भाई हैं, आमिर अजहर, उनके स्टूडियो में, फिर फाइनल पहले इसमें और भी एक दो लोग शामिल हुए, उनका एक नाम बराए नाम भी हैं, हस्ती हैं, लेकिन वो होता ना कि ये एक बड़ा डिफरेंट सा प्रोजेक्ट था। तो जिस तरह से मैं इसको एनविजन कर रही थी एज द कंपोजर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस, वो उस तरह से उसमें नहीं उस चीज़ को समझ के चल रहे थे। तो फिर आमिर भाई ने, आमिर अजहर, जब उनको अप्रोच किया मैंने, जो कि खुद हमारे एक बड़े वो घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ताफू ख़ानदान से, और वो जैज़ म्यूज़िक को भी बड़ा समझते हैं, और उन्होंने काफ़ी इस तरह की जो मिकाल हसन बैंड के साथ भी बजाया है और बहुत बड़े आर्ट अली सेठी के साथ भी बजाया। मतलब अगर आप इस की बात करें तो ये फ्यूजन क्रिएट करने में बिल्कुल उनका फ्यूजन के एतबार से में उन्होंने साथ दिया। मतलब आपके साथ की अगर मैं बात करूं तो गाने में जो चीजें डाली गई है वो तो नजर आ रही हैं, लेकिन जो पर्सनालिटीज मिल के साथ काम कर रही हैं उनका भी एक एक करके बताना, ये माहम जो एक्सप्लेन कर रही है, माहम से मजीद बात करेंगे। मां आपको इंटरप्ट करने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं है, लेकिन निखत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हमने ढेर सारी बातें करनी है। निखत जी, मैं जानना ये चाहती हूँ कि बार बार जिक्र किया एक चीज का इन्होंने, तराना। हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है ये। मतलब हम तराना एज्यूम करते हैं पेट्रियोटिज्म में, हम पेट्रियोटिक है तो हम पाक सरजमीन, इस तरह की चीजें ना। अब ये हर किसी को समझ में आने वाली चीज नहीं है। 5:45 एक ऐसा गाना जो कि आपको, मुझे या आपके समझाने से चंद एक लोगों को समझ आने वाली चीज है, किन चीजों को कीप इन माइंड रख के आपने इन चीजों का इंतजाज किया है? किन्हें असल में ना, मैंने ये तो सारी कॉम्पोजिशन माहम की है, सारी मेहनत इनकी है। जब ये मेरे पास आई थी, ये पहले तो ये था कि इसमें कुछ परफॉर्मेंस देंगे, कुछ मैं परफॉर्म भी करूंगी, कुछ इनको मैं ट्रेन भी करके, ये भी मेरा अंदाजा था कि मैं शायद नहीं करूंगी, इन्हीं को करवा के इसमें। मगर करते करते वो स्टोरी लाइन वो मुझे इतना पसंद आया, बिकॉज बेसिकली तराना तो हमारे कथक में भी हम बहुत करते हैं, ठीक है। और ये हजरत अमीर खुसरो की इजाद है, द फर्स्ट तराना दैट केम आउट 14वीं सदी में, 14वीं सदी तो। और हजरत अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के मंजूर नजर, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब रूहानी ड्राइव है, प्लस इट्स ऑल स्पिरिचुअल, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो वो जो कनेक्शन था वो मुझे महसूस हुआ इनके कॉम्पोजिशन में, और इन्होंने जिस तरह से उसकी तरतीब दी, उसको जो शी गेव सच अ डिफरेंट साउंड, जिसे वर्ल्ड न्यू एज म्यूजिक जो मैं समझती हूँ आजकल पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड म्यूजिक का साउंड पाकिस्तान से भी निकल रहा, एंड आई थिंक शी इज रियली टच दैट। उसको बहुत उन्होंने बहुत सोच, क्योंकि एक्सपोज्ड है, बाहर बर्कली में करके आई हैं, शी इज एजुकेटेड इन हर स्किल, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। तो फिर वो समझ जो थी वो मेरे अंदर से ना एक स्टोरी निकल आए, ये रूहानी स्टोरी है, और ये जिस्म और रूह की कहानी है। क्या बात है, और एक जिस्म अपनी रूह से किस तरह रिश्ता बनाता है, तो वो मैंने करना शुरू किया, तो शी स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग इट। फिर सबसे पहले फिर इनको मूवमेंट्स कराना शुरू किए, क्योंकि मैंने टिपिकल, देखो इसके अंदर आप वीडियो देखेंगे, मॉडर्न मूवमेंट किया, एक क्रिएटिव मूवमेंट। मैंने कथक नहीं करवाया, मैंने क्लासिकल नहीं करवाया, वो रक्स है जो मिक्सचर है, वो मैंने एक फीलिंग के, और उनको ना पहली दफा जो हमारा शुरू का जो पार्ट है, जो आप सारे जो देखेंगे कि जो शुरू में मैंने जो ब्लैक ड्रेस में और बिल्कुल लाइटिंग, और फिर बिल्कुल जैन पीरजादा का एक विजन लुक नजर आया। ये लोग फ्लक्स मीडिया के नाम से म्यूजिशियंस भी हैं, खुद निकल जी ने उनके साथ भी बड़ा मजेदार मुझे वो प्रोजेक्ट वो भी लगा था, काम किया वेलो साउंड स्टेशन में भी, लेकिन वो वीडियो प्रोडक्शन में करते
कहते हैं वो वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन जो है उन्होंने की, तो उन्होंने जिस तरह से वो सिंगल सोर्स लाइट थी मेरे ख्याल से, जो शुरू में जो जरा डार्क सा आपको नजर आते हैं ना, धान धान धगत धगत yes, वहाँ yes, पे yes. और वहाँ पे जिस तरह ये मूवमेंट्स जिसमें इनकी बिल्कुल डायरेक्ट की भी कोरियोग्राफ ये वाली मूवमेंट्स आती हैं, तो ये ना हम लिमिटेड सेल्फ मतलब वो डिफरेंट बंद। मूवमेंट्स हैं, जिसम टूट रहा है, वो कहीं पे ना एक को कन्फाइंड है, तो उसको हमने लिमिटेड सेल्फ का इन्होंने नाम दिया, कहती हैं कि महदूद यूट्यूब पे बाय द वे BTS उसका भी मैंने ख़ास तौर पे बल्कि अपने हाथों से स्पेशली एडिट करके हमने जो रिहर्सल्स किए उसका भी यूट्यूब पे जो लोग देखना चाहें वो वहाँ पे मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसका टाइटल एग्जैक्टली मुझे भूल रहा है, पर उसमें BTS निकत चौधरी 5:45 इस तरह लिखा हम होगा। आपको पता है नॉर्मली जब आप So- पोस्ट करते हैं ना कोई प्रोग्राम, तो आप बहुत सारे सवाल करते हो, और निकट जी के आने से जी। पहले और माहम से मुलाकात से पहले मेरे पास बहुत सारे सवाल थे करने के लिए कि ये भी पूछूंगी लेकिन जब ये दोनों बोलना शुरू करती हैं, निकट जी तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलती है, बहुत प्यारा बोलती है, लेकिन जिस गहराई से चीजों को डिस्क्राइब और माहम एक्सप्लेन करती हैं, दैट इज समथिंग एल्स। वो आप उस चीज को फील करें, मेरे कहने पे एक दफा उसको इमेजिन करें कि क्या कहना चाह रही है, जो मूवमेंट इन्होंने बताई, मतलब यू फील दैट कि आप बाउंड हैं, आप कैद हैं किसी चीज में, किसी सोच में कैद हैं, कैफियत में। किसी कैफियत में कैद है, और ये आप इसको अगर फील करें तो और दूसरा बंदा इसको बाकायदा तौर पर फील कर सकता है। अगर वो बाज लोग और बाशौक नहीं भी है तो भी इसको फील कर सकते हैं। किसी ना किसी कैद में कोई ना कोई बंदा हर वक्त रहता है, वो मोहब्बत की कैद हो, आपके मिसाइल की कैद हो, आपके जज्बात की कैद हो। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना, आप तक पहुंचाना, माहम ओवर टू यू वंस अगेन। ये देखिए BTS की जो आप बात कर रहे हैं, अब आपने ये चीज बता दी, लोगों ने वो वीडियो देख ली, उसको समझ लेंगे, लेकिन जो लोग BTS नहीं देख रहे, अब उन्हें ये चीज कन्वे करना, उन्हें ये चीज समझाना अपने गाने के थ्रू, कंपोजिशन के थ्रू, दैट इज अ टास्क बेसिकली। I think you got. I just want to quickly say something कि वो है ना कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो ये पूरी जो वीडियो और इसकी जो फील है वो इट्स ऑल अबाउट अपने आप को ढूंढना, अपने आप को Try to find जानना, yourself. trying to Yeah. और ये जिस तरह के मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी अभी पहले भी कि इसमें फिर जो आखिरी क्योंकि जो तराने की भी बात कर रही हैं, तराना तो पहले मतलब जब हम जैम कर रहे थे 2017 और 18 के दरमियान में और मिठू साईं शुरू में हम दो ही थे, और साईं मुझे मुख्तलिफ ग्रूव्स बजाते थे, मुख्तलिफ ताल ना, और ये इसकी जो ना सिर्फ ये कि इसके बोल गिनती पे तो जाहिर है गिनती कौन देख रहा होता है, इंसान बना ही इस तरह है कि सबसे पहले हम फील करते हैं चीज़ों को। Yes, yes. तो इसकी जो फील थी ग्रूव की ना, पौना छे की धिन ना टिटकिट धिन ना धागे ना धा टिटकिट धिन धिन ना, तो मतलब मुझे बड़ा मजे का लगा। साईं साथ बोल भी इसको तिरवट बोलते हैं, मतलब शी इज द उस्ताद ऑफ दिस कि कथक में मतलब ये तिरवट बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तो मतलब जब ये बनना शुरू हुआ तो इसमें शुरू में तो तराना ही लिखा गया, लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो बाद में एंड पे धमाल वाला जो सेक्शन है बहुत उसमें स्पोकन वर्ड आता है, इंग्लिश स्पोकन वर्ड, वो पोइट्री है, मतलब इट्स स्पोकन वर्ड इज Kind of words, yeah. हाँ जी। सो वो Verse जो में है ना? वो हमारे रिहर्सल्स के दौरान जिस तरह हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते थे, निगत जी मुझे कुछ बता रही हैं और मैं समझ रही हूँ, और फिर हम डिस्कस करके जो कैरेक्टर्स बिल्कुल मैं कहूँगी कैरेक्टराइजेशन इन्होंने की, तो वो उसमें हम आइडियाज डिस्कस करते थे, हम कंसेप्चुलाइज करते थे कॉन्सेप्ट मूवमेंट को। तो तब जो है ना 2-3 बार कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे ना एकदम से अपनी कोई शायरी पुरानी याद आ गई, उर्दू में या इंग्लिश में। तो शायरी के थ्रू मैं इनको कहती थी आप ये बात बेसिकली कहने की कोशिश कर रही है ना, क्योंकि हम लोग मतलब इस तरह ही बात करते हैं शायरी में, म्यूजिक में, मुझे तो इस तरह चीजों की ज्यादा समझ अच्छा, आती आपको पता है मैं ये बात तो इन्होंने ऐड कहा करना कि चाहती हूँ। डालो क्यों नहीं तुम डालती है, इसको डालो ना, इसको ताकि गाने के अंदर डालो, कंप्लीट हो जाए ना, वो Complete। कंप्लीट और हो जाए। धमाल वाले सेक्शन में बहुत अच्छा क्योंकि था। शायरी में मैं कहती हूँ उसमें दैट्स माय इंग्लिश पोएम, कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। तो उसमें था कि आई एम यू एंड यू आर मी एंड आई हैव नो नेम, और तो ये मैंने लिखी थी कुछ सालों पहले ये नज़म, और और टाइम पे इसको रिकॉल मतलब मेरे काम में ये ना
ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تلاش کے خود سے ملاپ کی تلاش وہ مطلب رہی ہے کئی سالوں سے. تو مطلب انٹرسٹنگلی یہ مختلف ٹائم لائنز میچ کر رہی تھیں اس ویڈیو کے بننے میں, اس گانے کے بننے میں. ان کے کہنے پہ میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا پش ملا, میں نے کہا چلو کیوں نہیں, میں ویسے بھی I've been working with spoken word and poetry performance کافی. تو پھر یہ بعد میں مطلب پھر میں نے خود ریکارڈ کر کے اس کو مکس کیا بیچ میں اچھا گانے میم یہ بات میں بھی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی آپ کی بات کے بعد ہی کہ when you are done with the whole song آپ نے کمپوزیشن کر لیا, آپ نے گا لیا, آپ نے اس کو پکچرائز کر لیا, everything is done, لیکن وہ جو اینڈ پہ آپ نے کہا کہ وہ کچھ شعر, وہ کچھ اشعار جو آپ نے ایڈ کیے ہیں اس سے ہی وہ کمپلیشن ہونی تھی, اس سے ہی وہ چیز مکمل ہونی تھی. لیکن وہ ایک پوائنٹ کون سا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ سم تھنگ لائک مسنگ, کچھ مسنگ ہے یا کچھ میں ایسا کرنے جا رہی ہوں یا مجھ سے ہوگا, یا آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ سے کرواتا ہے. اس گانے کی ہم بات کریں تو ہم اس سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کرتے, آپ سے کروایا جا رہا تھا. یو جسٹ پپٹس, آپ پپٹس ہوتے ہو, آپ سے وہ چیز لکھ دی جاتی ہے یہاں پر یا یہاں پر کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے, اور پھر اسے کرنا کیسے ہے یہ انسان کی توقع اور یہ انسان کی تلاش ہوتی ہے. نکھت جی بہت کام کیا ہے ماشاء اللہ آپ نے, ہر جگہ ہر شخصیت کے ساتھ, ہر ملک کے ساتھ, بڑے بڑے ناموں کے ساتھ. لیکن یہاں پر ماہم کے ساتھ آپ نے جب کام شروع کیا تو بھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی جو کیمسٹری ماہم کے ساتھ ہے اس میں وہ ماہم شو سے پہلے گا رہی تھی اور باقاعدہ سرچ کر کے نکھت جی نا فون پکڑ کے کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ کیمسٹری کیسا لگا آپ کو ماہم کے ساتھ کام کرنا, وٹ یو فائنڈ, کیا چیزیں ملی ہیں آپ کو؟ آئی تھنک یہ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی اس وقت کوئی گانے کی بات نہیں ہو رہی تھی, ویسے آئی تھی گھر تو وی کنیکٹڈ اور بڑی دیر تک گپ شپ رہی. مجھے لگتا ہے کم از کم اور بھی حالانکہ 6-7 لوگ تھے لیکن دیر واز ایٹ لیسٹ مطلب کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کا ٹائم تھا جس میں مجھے یاد ہے کہ ہماری گفتگو بڑی گہری قسم وہ وائبریشن ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کیونکہ لالا ایک ہمارا دوست ہے بیچ میں جو بہت ہی عرفان کیانی ویسے ہم پیار سے لالا کہتے ہیں, ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ میوزیشین, ایکسٹریملی اسپرچل پرسن, ویری ویل ڈیولپڈ in himself, خود کی تلاش میں لگا رہتا اور لوگوں کو بہت زیادہ ہیل بھی کر رہا, بہت زیادہ مائنڈ سائنسز کے حوالے سے میڈیٹیشنز کروا رہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور ان کے بارے میں بتایا, میں نے کہا میں تو مل چکی ہوں. تو جب یہ آئی سیز یو ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ان سے بات ہوئی, پھر میں نے کہا آپ ملے. تو جیسے ہم ملے نا, میرے خیال جب میں نے ان کا وہ ترانہ سنا اور ان سے ملی ہوں تو پھر وہ قدرت اللہ کی طرف سے وہ ہونا تھا, لکھا ہوا تھا ایوری تھنگ ایفرٹلیسلی, کوئی میں نے کوئی زور نہیں لگایا, کسی چیز پہ زور نہیں لگایا. تو یہ ملاقات جو ہوئی اور اس ملاقات کے بعد کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے, جو کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو دکھایا. ان کی کیمسٹری کے حوالے سے اور مزید کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں ان سے پوچھ کے, لیکن اب میرے خیال سے آج میں نے پروڈیوسر سے کہا کہ بریک بھی نہیں لیتے, آج بس باتیں کرتے رہتے ہیں, شو کیری آن رکھتے ہیں. لیکن وقت کا تقاضا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر. آج کی میری صبح تو بڑی میٹھی, بڑی پیاری, بڑی سریلی ہوئی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی صبح بھی ایسے ہی ہو. بریک میں بھی ہمارا پروگرام کیری آن تھا, ہم ڈسکشن کر رہے تھے مسلسل. بریک میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ ٹیکنیکل تھی, لیکن میں ذرا عام فہم کر کے آپ کو بتانا چاہتی ہوں. 5:45 اس طرح کا گانا جس کو لوگ ٹیکنیکل بھی سمجھ رہے ہیں, آؤٹ آف دا باکس بھی سمجھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں آ رہا, تو آپ کے لیے ذرا سمجھنا تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں. نکھت جی ہمارے پاس موجود ہے, ان کا بھی ان کی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس چیز کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. جو گا رہی تھی ماہم, میں چاہتی ہوں وہ ذرا دوبارہ سے جو گانا ہم نے لوگوں کو دکھایا ہے وہ گائیں تاکہ اس کا مطلب بھی ہم لوگوں کو سمجھا سکیں. تم تانا تانا نا تم تانا دیرے نا دیرے نا دیرے نا رے, تم تانا تانا نا تم تانا دیرے نا دیرے نا دیرے نا رے. انٹرسٹنگ. اب ان کے جو مطلب ہے, کیونکہ یہ لگ رہا نا کہ صرف بول ہے ایسے, مگر توم کا مطلب کہ آئی ایم یو, ٹھیک ہے, اور تانا از انٹر مائی باڈی, اور او دانی تو دانی, ہی نوز یو نوز, نادر دانی, یو آر دا کمپلیٹ وزڈم. اللہ قادر ہے ہر چیز پہ, قادر ہے ہر چیز پہ. اور آگے جو آپ ایک اور بھی یالا, اچھا یالی یالم کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے اس پہ چلتے ہیں. یالی یالم یالا یالی یالم یالا نادر نا نادر
वाह। सॉरी अगेन वो खराश भी थोड़ी सी हुई है। कोई बात नहीं। याली यालुम याला याली यालुम याला नादर नादर नारे तुम। ओके, आप ये देखें, याला इज या अल्लाह, या अल्लाह, याली इज या अली, क्या बात है। एंड देन ये जो नादिर दानी के यू नो मोर देन एनीवन एल्स, यू आर दिलों के राज जानते हैं, बहुत बात से बाखबर है। तुम यानी तू ही सब हार करतार सब जानने वाला। सब जानने क्या बात है, वाह। सो खूबसूरत बात। इसका मतलब कि ये हजरत अमीर खुसरो की मतलब कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिलेबल्स, वो भी मुर्शिद वाले। वाह। क्या बात है, खूबसूरत और बात। यही बात वैसे ये कि सुभान अल्लाह, यही बात ना कि कनेक्शंस कैसे रूहानी तौर पे बन रहे होते हैं, बाद में फिर अकल के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जी। बिल्कुल। लेकिन वो चीज हो चुकी होती है, बाद में हम उसके ताने बाने जोड़ रहे होते हैं कि अच्छा ये हो गया है, ये होना कि है। वीडियो कॉन्सेप्ट में भी यही बात आ रही है, हाँ। और बाकी जो मिट्टी के अंदर कलाम है उसमें भी इस तरह की बातें चल रही हैं, सजन यार में चल रही हैं। इस बात का खूबसूरती से मतलब जो मैंने परसीव किया है कि वो दिलों के राज जानता है, वो अल्लाह आपके अंदर बसता है, वो जानते हैं कि आपके अंदर कौन से ऐसे राज है जो सिर्फ आप जानते हो, मतलब वो हर चीज पर कादिर है। और मुझे लगता है इसके अंदर एक इल्तिजा है कि कम इनसाइड, क्या लाइक फील मी, इंसान अपने आप को पहचाने की जब वो उसमें कोशिश में होता है तो वो पुकारता अपने रब को, अपने मालिक को, और मालिक भी कह रहे कि मैं मतलब कि मैं अंदर ही हूँ। तलाश करो मुझे, अपनी जात के अंदर तलाश करो। यूनियन इस तरह वो सजन यार में ना कि अंदर बाहर तो है हर शायद हाजिर, अंदर बाहर तो है क्या बात है। किथे और ढूंढन हो, किथे और ढूंढन में दिलबर जामा हो, दिलबर जामा सजन यार तैनू उसकी मेरी जामा। क्या बात है। सो मतलब उसमें भी, और मजेदार बात ये है कि देखिए मतलब आपने जो रूह जिस्म, हमारा ये वीडियो के बारे में भी हम मजीद आप बिल्कुल आई थिंक देयर इज अ लॉट टू शेयर कि ये जो धमाल वाला आखिरी सेक्शन तो जिसमें हम वो एक जैसा लिबास है और रूह और जिस्म जो है वो इंटीग्रेशन हो गई है, उनका मिलाप हो गया। Okay. ये इनका आइडिया था। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल। और ना जो निगत जी का कैरेक्टर है वो रूह का है और मेरा जो है वो जिस्म का, यानी जो मादी सेल्फ है, जो नफसानी आपकी जात है, दिस वर्ल्ड बेसिकली। हाँ जी, जो कार्नल डिजायर्स और वो सब जिससे अटैच्ड हैं, तो वो जो है मटेरियल सेल्फ है। जो शुरू में जो माइंड है ना वो मटेरियल सेल्फ में फंसा हुआ है, तो इसलिए वो सारी वो जो मूवमेंट्स थी लिमिटेड सेल्फ वाली, फिर एट द लास्ट वो रूह, हाँ जी। रूह सबनी सामने वो रूह कहीं और, वो जो मैं डांस कर रही थी ना कहीं और बीच में, वो जी। इसी का सेल्फ थी। हाँ कि उसकी कहीं कहीं है झलके, लेकिन वो दोनों आपस में ना उनके दरमियान एक फासला है, फासला है। और आपने अभी जब ये कहा ना कि एंटर मी, तो वो आपके उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कि जाती भाई कि जो था कि भी जो जिससे वो मटेरियल सेल्फ है, जो मादी सेल्फ है, वो अपने जो रूहानी सेल्फ है उससे दूर है। भी मैं हम करती रही हूँ, मैं उसमें देयर आर 7 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो कहते हैं, और इंटेलेक्ट इज वन, स्पिरिट इज अनदर। तो मतलब वो ना जो इंटेलेक्ट वाला सेल्फ है वो स्पिरिट वाले सेल्फ को तलाश कर रहा है कि मैं कहीं जुड़ जाऊं उसके साथ, जो कि हमारे रूह जिस्म अभी उसको हमने रूह जिस्म सीक्वेंस नाम दिया है। वो नोट्स वगैरह में हम जब लिख रहे होते थे आरजे सीक्वेंस कहते थे, वो जैन के साथ इनके साथ आरजे सेक्शन। So, उसमें यही बात हो रही है कि जिस्म जो है वो चाह रहा है, वो एक ना वो स्टिलनेस में बैठना चाह रहा है जो मटेरियल सेल्फ है, और रूह जो है इसको गाइड कर रही है। एक सेक्शन है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ, तो इसने ब्लैक वो फिजिकल सेल्फ है और व्हाइट वो रूह, तो मैंने वो व्हाइट पहना था, इसने एक ब्लैक पहना हुआ था। तो एक सीक्वेंस है जहाँ पे हम अलग अलग होते, फिर एक सीक्वेंस है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं। अच्छा। और इसको रूह जो है ना उसको बिठाना चाहती, काम करना चाहती, मेडिटेशन करो, मराकबा करें, यकसू में आओ, तौहीद में क्या आओ। बात है, क्या तो बात फिर है। जैसे वो भागती है ना तो उसको वापस लाती है, फिर उसके सर अकल से बाहर निकलो, एक पूरा पोर्शन है जहाँ उसके सर के साथ मैं खेल के उसको बिठाती हूँ कि अकल से निकलो और रूह में आओ। रूह में आओ। तो वो अच्छा बड़ा पावरफुल। अच्छा, एक और powerful- अब हमें पता चला है कि ज्यादा मतलब हमने उसकी- बाद में हाँ। उसको जो अगेन इंटेलेक्चुअल सेल्फ ने जब उसको जो रूहानियत में एक आमद हुई, एक लिरिक्स
کی, اور وہ انہوں نے تو اپنی بھی ایک ریسرچ اپنی کر رہی ہیں اپنے وہ ترانے کے لیے. تو ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ ہم نے کیا کر دیے, کانسیپٹ کے ساتھ بالکل وہ بیٹھ رہا ہے, اور مطلب سب کچھ الحمدللہ the dots are connecting perfectly. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ڈسکشن میں نا جب ماہم اور نگہت جی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تب بات کرتے کرتے ایک دم لگتا ہے اچھا یہ بھی تھا, مطلب ہر ایک ڈسکشن میں سمجھ آتا ہے کہ یہ پوائنٹ بھی تھا, مطلب ہم نے کیا کیا, ہم سے کیا ہو گیا, ہم سے کیا کرایا گیا, یہ اب ریئلائزیشن پوائنٹ ہے. لیکن میں یہ چیز سمجھنا چاہتی ہوں نگہت جی, میں آپ سے چیز پوچھنا بھی چاہتی ہوں, ہر کوئی پریشان ہے اسی تگدو میں, جس تگدو کو آپ نے ایکسپلین کر دیا نا اس گانے میں, کہ ہر کوئی بے چین ہے, پریشان ہے اپنی مادی چیزوں کو لے کے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اندر بیٹھی جو چیز ہے, خدا کی ذات, اس سے کنیکشن ہمارا کتنا دور ہے, حالانکہ وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. یہ جو مجازی خدا ہے جسے ہم کہتے ہیں آپ کا خاوند ہے, شوہر ہے, یا آپ کی محبت پیار جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ آپ کو بے چین کر دیتی ہیں. لیکن عشق مجازی سے حقیقی کا جو سفر ہے, آپ نے اپنی دنیا میں ریئلسٹک ورلڈ میں آپ نے اس کو کتنا دیکھا ہے, کتنا محسوس کیا ہے, آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا ہے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہی آپ ان چیزوں کو ڈرائیو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. میرے تو پورا آئی تھنک مائی ہول لائف اس میں میں اسی سے گزری ہوں, اور اسی کو رکھتے ہوئے, کیونکہ بچپن سے مجھے روحانیت کی طرف ایک پل تھا, بچپن سے ہی تھا. اور میرے مرشد ہیں سید صفدر علی قلندر بابا جی, اور ان کے ساتھ میں نے بہت ٹائم اسپینڈ کیا. اور جب میری والدہ سے ملے تھے, انہوں نے کہا اے تو ساڈا مال ہے, اسی تو اپنا مال ہے نا, سید ہے. اور پھر بہت قلندر ہیں وہ, بہت زیادہ ماشاءاللہ, عابدہ جی بھی انہیں کے مانتی ان کو, اور سارے مطلب کہ آئی تھنک کہ وہ جو میگنیٹک پل وہ بچپن سے تھا. اور رقص میں آئی, کیونکہ رقص میں جب میں کر رہی تھی اکیلی ہوتی تھی, 9 گھنٹے اکیلی ریاض کر رہی ہوں, 6 گھنٹے 7, کیونکہ جنونی تھی, میں بچپن سے جنونی ہوں. اور جب کتھک میں آئی پھر میں, کیونکہ یہ فن جو ہے نا آپ کو اکیلے ریاض کرنا پڑتا, آپ ہے اپنا رب ہے, خود کے ساتھ تو گرے کھلتے نا. دیکھو آپ ایک کمرے میں بند ہے, جیسے صوفی لوگ کرتے ہیں, وہ اپنے دنیا سے کٹ کے, ہر چیز سے کٹ کے اپنے آپ کے ساتھ فیس کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اکیلے نہیں رہ سکتے. میں نے سنا بہت سے لوگوں کہتے ہیں آج کل تو فون کے بغیر, اب بکس تو ویسے ہی اتنا کم ہو گیا, لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل سہارا, مائنڈ جو ہے نا, اپنے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے, وہاں اپنے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے. اچھا نگہت جی, آپ چلیے زندگی کا ایک وقت آپ نے گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی, خود کے ساتھ بھی, اپنے شوق کے ساتھ بھی, ڈانسنگ کے ساتھ, کلاسیکل, یو نو, آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک اس دنیا میں رہیں اور آپ اس سے بور نہیں ہوتے. اچھا آپ نے تو چلے یہ چیز محسوس کی ہے, آپ ماہم کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اتنی کم عمر میں اگر ماہم اس انٹینسٹی کو فیل کرتی ہے, اور فیل کرنے کے ساتھ ان کی کوشش یہ بھی کہ وہ کنوے بھی کریں آڈینس کو, یہ جو کوشش ہے نا ماہم, اتنی کم ایج میں شاعری بھی کرنا, کمپوزیشن بھی کرنا, گانا بھی گانا, اور پھر سب سے اہم بات ٹاپ آف دا آل ان سب چیزوں کو فیل بھی کرنا, یہ شروع سے ہی آپ کے اندر ہے, آپ نے اس چیز کو ڈرائیو کیا ہے, فرام ویئر یو گیٹ آل دیز تھنگس؟ میرے خیال سے ویسے یہ کہہ رہی ہیں نا نگہت جی, بول رہی ہیں کہ شاعری, اگین میں تو کہتی ہوں کہ میری شاعری کے اندر بھی میں یہ کہا ہوا ہے کہ اپنا تو کچھ نہیں ہے, اٹس آل بوروڈ. ٹھیک ہے, تو مطلب آمد بھی جو آتی ہے وہ اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے, سو یہ ہے کہ بچپن سے, ہاں مطلب مجھے جو یاد پڑتا ہے, اگر ہم ٹائم لائنز اس طرح سے دیکھیں تو اسکول سے جب میں نکل رہی تھی, میں نے میٹرک کیا تھا, آئی واز ان سیکرڈ ہارٹ کیتھولک اسکول تھا, وہاں ذرا اسٹرکٹنیس یہ وہ, لیکن وہاں میوزک کا بھی ماحول ہوتا تھا, وہاں پیانو میں نے سیکھا اور گاتی بھی تھی, کوائر بھی تھا. اسکول سے جب میں نکل رہی تھی تو تب نا بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچنا, ان کو فیل کرنا, ایک سوسائٹی کو آبزرو کرنا, ایسی جگہوں پہ جا کے چھپ کے بیٹھ جانا جہاں مجھے لگتا تھا کہ میں دیکھ سکتی ہوں پھر بھی, اور مجھے کوئی نہ دیکھے, اور میں اس تنہائی میں جو ہے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی. یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کافی سالوں تک کہ کیا تلاش کر رہی ہوں, لیکن میں لکھ رہی ہوتی تھی, میں شاعری لکھ رہی ہوتی تھی, کافی زیادہ ڈرائنگز کرتی تھی. گانے کا بچپن سے ہی تھا کہ میں بہت چھوٹی بھی تھی تو میرے فادر کی کلیکشن سن کے فوراً سے میلوڈیز یاد ہو جانا, آواز کی بہت گھر میں بھی تعریف, اور فیملی فرینڈز وغیرہ میں کہ بچی جو ہے اس کی آواز بڑی اچھی ہے. سو وہ چیزیں چل رہی تھیں. تو پھر ٹین ایج میں جو ہے وہ کافی چیزوں کو میں نے خود سے اسٹڈی بھی کرنا شروع کیا, اور نا کافی سوالات اور اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کیا. ہاں جی, تو پہلے سائنسز میں, کتابوں میں, فلسفی میں, سائیکالوجی میں, اور وہاں سے کافی انسائٹ ملی بھی. شاعری پڑھنا اور لوگوں کی, خلیل جبران بھی میرے
پھر 13 سال کی تھی جب سے مطلب میں ان کی بھی شاعری کیا بات پڑھتی ہے، تھی. کیا بات ہے. سو ایک نا وہ آئی تھنک ایک تھی وہ پروسیس چل رہا تھا, ایک تڑپ تھی, ایک تلاش تھی, اور ایک پین کوئی تھی ایک مطلب اندر نا. تو وہ کچھ دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی, ظاہر ہے ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے, اور نا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن میں چل پڑے ہو جہاں آپ کو اور لوگ آس پاس نہیں سمجھ پا رہے, تو وہ آپ سیلف ڈاؤٹ میں بھی بہت زیادہ آ جاتے ہو کہ شاید پتہ نہیں مجھے کچھ مسئلہ ہے, میں نارمل نہیں ہوں, کیا ہے. مجھے سب لوگ ڈائجسٹ نہیں کر رہے اس طرح سے. دنیا میں تو وہ چل رہے جس تھے. کو نارمل کہتے ہیں نا کئی بار, وہ ایک کلیکٹیو کنڈیشننگ ہوتی ہے. مگر ہم کئی بار مجھے لگتا ہے کہ دیکھو نا, بائبل میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ عیسیٰ پاک نے کہا کہ کل یور پیرنٹس, مگر اس کا جو مطلب تھا کہ مجھے کافی ہیوی لگا, بیکاز آئی واز ان لنڈن, مطلب ایک کرسچن اسکول میں چرچ بھی جاتے تھے سب. تو جب یہ لائن آئے نا, وہ بچپن سے میرے اندر تھا کہ کل یور پیرنٹس, کل یور, یہ کیا مطلب. کرتے کرتے جیسے میں بڑی ہوئی, اس کا مطلب کل یور پیرنٹس کا مطلب کیا تھا کہ اپنی کنڈیشننگ جو پیرنٹس سے آ رہی ہے وہ آپ یونیک ہے, اللہ نے آپ جیسا, آپ کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا کسی سے, پھر میں اپنی ماں جیسی کیوں دوبارہ سے پیدا کروں. اللہ نے مجھے یونیک بنایا, تو میری ماں کی چاہت ہو کہ میں ڈانس نہ کروں, مگر میری چاہت تھی کہ میں ڈانس کروں. تو اگر میں وہ کرتی جو میری ماں چاہتی, تو پھر میں ماں کی فوٹو کاپی بن گئی نا. جو اللہ نے مجھے ایک انڈیویجویلٹی دی, یونیکنیس دی, ایک ٹیلنٹ دی, تو اس کو نا اوریجنلٹی جو ہے نا, تو کیا ہوتا کہ پوری دنیا ایک دوسرے کی فوٹو کاپیز, باپ بیٹے کا, بیٹا باپ کا فوٹو کاپی, بیٹی ماں کا فوٹو کاپیز. تو یہ فوٹو کاپیز اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ کو یونیکنیس چاہیے, بیکاز وہ جب کریشن کرتا تو وہ ایک جیسا تو کرتا ہی نہیں. کیا بات ہے. He doesn't create your ایک کو بھی ایک مٹی سے نہیں بنایا, جیسے البم مٹی, مٹی میں بھی اس کے 3-4 معنی ہیں, مطلب جس وجہ سے اگین وجہ ہمیشہ, میں جب نظم کی زندگی میں جب بھی لکھی ہے نا, ٹائٹل ہمیشہ میں اینڈ پہ لکھتی ہوں. پر میرا وہ ہمارا کریٹو پروسیس بھی آئی بلیو, خاص طور میرے اگین غالب کا شعر نہیں آتے ہیں مضامین کے یہ خیال, غیب سے آتے ہیں نا یہ ساری. غیب سے آتے ہیں. تو پہلے تو آمد آتی ہے نا, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ایک انٹلیکچوئل کوگنیٹیو جو بھی سوچ کے ساتھ, پھر آپ عقل کے ساتھ پھر آپ معنی دیتے ہو اس کو, سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا. جی, سو مطلب تو یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہم اس کو فیل کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں, اور آپ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر کے اس پوائنٹ تک آپ آج پہنچ گئے. ہم نے پونا شے کو سنا بھی, ہم نے پونا شے کو دیکھا بھی, اور اس کی سٹوری بیہائنڈ دا سین بھی, آن اسکرین بھی ماہم نے ہم سے شیئر کی. بٹ وٹ از نیکسٹ, مزید کیا چیزیں ہیں جو پلان کر رہی ہے ماہم؟ بہت عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں اور مزید بھی کام کرنا چاہتی ہیں. ایسا مقصد کیا ہے, مطلب لوگوں کو آپ کیا کنوے کرنا چاہتی ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اب تک کنونس نہیں کر سکی, وی ہیو ٹو کنونس آور آڈینس؟ ہائے اللہ, کیا سوال آپ نے پوچھا. گہری سانس لے کے اس کا جواب دیں. اور بڑا اچھا اور بڑا مناسب ایک ریلیونٹ سوال ہے, کیونکہ جو آپ لوگوں کو دینا اگر اس کا جواب دوں نا, ضرور ضرور, آڈینس کو کوئی کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پہلی بات کیونکہ آپ جب تخلیق کر رہے ہوتے ہیں, جب ایک چیز آپ وہ لے کے آئے دنیا میں, وہ آپ نے اس کو اظہار کرنا ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہر آپ آتے اپنے آپ کا حساب ہونا ہے, آپ کے پاس کسی کا حساب نہیں دینا. تو پھر and then the prophet was told کہ صرف میرا پیغام پہنچائیں, کسی کو زبردستی اسلام پہ نہیں لیا. تو ہم کسی زبردستی کو پرفارمنگ آرٹس میں, مطلب ہم کسی کو جبری مشقت پہ نہیں ڈال سکتے, ہم صرف اظہار کر. ہم نے, ہاں کیا خوبصورت بات یہ بالکل. اور میں یہ کہنے, یہ یہاں سے میں بات شروع کرنے لگی تھی, اور انہوں نے وہ کیونکہ یہ پتہ کیا بات ہے, مطلب وہ ایک چیز دل میں رکھتی ہے اور آپ اسے ایکسپلین کر دیتی ہیں. ویسے الحمدللہ آئی ایم گریٹفل کہ ہاں ان کے ساتھ, ان ہر آئی فاؤنڈ اے بیوٹیفل پرسن, اے فرینڈ, اے کولیگ, اے مینٹور. اچھا, سو خیر, سو پوائنٹ ہے کہ باقی ایک تو نمبر 1 کنونس میں نہیں کہوں گی, کیونکہ لیکن ایک بات ہے ویسے پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا کام ہے, میں کہتی ہوں کہ چلے نام نہیں لیتے, لیکن بہت سے برانڈز ہوتے ہیں جو کہ کوئی برانڈ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے مارکیٹ میں, اس کی فری سیمپلنگ فار ایگزامپل لوگوں کو کرائی جاتی ہے, اور وہ برانڈز ہماری اصل میں ہماری جسم کے لیے, ہماری صحت کے لیے, ہمارے مائنڈ کے لیے وہ اچھے نہیں ہوتے, اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. لیکن
लोग कन्विंस हो जाते हैं और वो जाते इस्तेमाल हैं। करना शुरू करते हैं। Yes. तो मेरा ये कहना है, मेरा ये बिलीफ है कि मुझे बहुत चैलेंज भी मिला बड़े लोगों की तरफ से, घर में भी बाहर भी, जो चंद लोग जिनको दोस्त भी कहती रही, फिर मैंने कई लोगों से दोस्ती भी खत्म करी। मैंने कहा अगर इनको मेरा वो विजन नहीं समझ आता तो फिर हमारा तो कनेक्शन ही नहीं है। Exactly. कि ये कहते हैं कि भाई ये किस तरह से, ये कैसे होगा, वो एक स्केप्टिकल थोड़ी सी सोचना। तो ये जो तुम कर रही हो, मैंने जिस तरह शब्द कीर्तन सीखना शुरू किया, भाई गुलाम मोहम्मद चांद मेरे उस्ताद थे, बड़े लोगों ने कहा ये तो सिखों का कलाम है। मैंने कहा ये सिखों का नहीं है, इसमें गुरु नानक भी है, इसमें भगत क्या कबीर बात भी है, है, क्या बात इसमें बाबा फरीद भी, और गुरु नानक ने कभी सिखिज्म मजहब को प्रीच करके नहीं वो गए वो थे लोग हैं दुनिया जो से। अल्लाह के करीब। हाँ जी, That's जी it, वो that's तौहीद it. की, रूहानियत की, तौहीद की बात करते हैं। सो इसी तरह मैं ये कहूंगी कि ये चाहे 5:45 है, चाहे वो सजन यार है, या वो कोई बाकी गाने मिट्टी के हैं, या मेरा बाकी रेpertoire जो कि काफी चीजें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज और चीजें, और रिलीजेस भी इंशाल्लाह भी होंगी। तो अभी कुछ सालों से प्रोडक्शन हो रही थी, मैं बना रही थी कुछ चीजें और रिवील भी कर रही थी। अब लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उसको रिवील करने का टाइम आया है। ठीक है, मार्केटिंग प्रमोशन हर आर्टिस्ट को, हर प्रोडक्ट को चाहिए होती है, लेकिन बात यह है कि जब प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मतलब बात ही ऐसी हो रही है जो बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से इंसान दुनिया में अपने अंदर लेकर आया है, तो उस का कॉन्सेप्ट, उस आइडिया के साथ कनेक्ट करने से मेरे ख्याल से आपका जहन मजीद खुलता ही है। और जो कि हर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई खास बड़ा काम, मेरे ख्याल से ये एज आर्टिस्ट ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक वो हिस्स जब दी है, तो उस हिस्स के जरिए हम और लोगों को भी उनकी थॉट प्रोवोकेशन को हम उजागर करें, हम उनमें वो कुछ नया सोचने का, चीजों को कुछ नए तरीके से देखने का, महसूस करने का मौका अच्छा, दें। मैं इसे बड़ी आम फहम जुबान में ये कहना चाहूंगी, लोगों के जज्बात को जुबान देना ये बड़ा अहम काम है। मतलब आप अगर जो फील कर रहे हैं, अगर 4 लोग किसी कैफियत में हैं, वो किसी भी कैफियत में हो सकते हैं, अगर ये गाना पोना छे या इसके अलावा कोई गाना सुनकर, देखकर आपकी फील कर सके कि मैं इसी कैफियत में हूँ, मुझे लगता है यही मसला है मेरे साथ। मुझे लगता है इसका यही हल है कि मैं अल्लाह से बात करूंगा तो ही इस मसले का हल निकलेगा। तो ये चीजें कन्विंस करने के लिए नहीं, हाँ, लेकिन आपके जज्बात की आवाज बनने के लिए मेरे ख्याल से काफी है। तो माहम हमारे साथ मौजूद है, बातें तो हमने बहुत कर ली, लेकिन इनकी मौजूदगी का जरा फायदा उठाते हैं और खूबसूरत सी आवाज भी सुन लेते हैं। मेरा काफी देर से काफी दिल कर रहा था, लेकिन बातें इतनी हो रही थी कि मैंने कहा माहम अब हमें कुछ बेहतरीन सा सुना दें। सजन यार तैनू दस के मेरी जामा, सजन यार तैनू दस के मेरी जामा, पलड़ा पमागल हो पलड़ा पमागल, जरी कर मनामा हो जरी कर मनामा, सजन यार तैनू दस की मेरी जामा, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, अंदर बाहर तू है, हर शात हाजिर, अंदर बाहर तू है, दिल बर नुजामा हो दिल बर नुजामा, सजन यार तैनू दस की मेरी जामा, सजन यार तैनू दस की मेरी जामा, पलड़ा पमागल हो पलड़ा पमागल, जरी कर मनामा हो जरी कर मनामा, सजन यार तैनू दस की मेरी जामा, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। क्या बात है, वाह। खूबसूरत, राउंड ऑफ अप्लॉज।
क्या खूबसूरती से यकीन करें मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ प्रोग्राम को, बिकॉज मुझे आवाज़ आ गई मेरी प्रोडक्शन टीम से कि अब आप कंक्लूड कर दे प्रोग्राम को, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम ड्राइव किया, बेसिकली मैंने होस्ट नहीं किया, इन दोनों ने प्रोग्राम होस्ट किया। निखिल जी आपका बेहद शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, मुझे आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मैं जाते जाते कंक्लूड करना चाहती हूँ उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कि आजकल कोविड-19 की सिचुएशन में या जो भी हालात चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में, हम बहुत परेशान हैं, हम काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, और उन सारी चीज़ों का हल हम जानते हैं कि माँ सिवाय इस चीज़ के कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम उससे मांगें, हम उससे डिस्कस करें, वो हमें हर चीज़ देने वाली वो वाहिद ज़ात है। तो इस तरह के माहौल में अगर इन जैसे लोग ये काम कर रहे हैं कि आपके जज्बात को, आपकी मुश्किलात को हल दें, तो इन्हें सुनना आप पर भी फ़र्ज है। तो आपने ये रिव्यू जो है वो मुझसे भी ज़रूर शेयर करना है। एक बार फिर से आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपके आने का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।